سلام كما يتصنحوا تفاتواتن كبراتن تخطاتل تددوي تيبي ساعة زدالنا لكم حاسرتن وانا وزينا تاتيزنا لكم قريبنا لنا كتكتاتو لنا عدنا نايو بكاندي أرسنة بتاعتهم كنفلم سرعات قدامي منستر أبي أحمد نهزب تقرأين من بركاغن حدش كوينات نمولا عني سرح كم زولو بمتكاس تسلف دما نزق الامازين مفصام بستعالم الشرح مخانو بيرو قديات كوميونيكيشن تقرأي قديتهم عبتات بيرو حرشان تفطرون تقرأي لليك لتنبيتن 43 مليون بروز أزحاتته 17 شوغنات تربحت زقبر بروجيكت زفر لمعات انسسان خافت عسان سرحات حلفا فزاز ما قام الرئو كتلت أنفتات آنزيروم أوردا حايل حملاي كاون مفتارن زبادة مكبابين محواين زعلم وفر تخلافلسي تخايدوم أبي تيبيا فتنا زازيموم زملوس زنبور تمهارو 12 كفلي قداي مدقعت تخسي كوينوم أمريكا ولا إيران تخاطت شوعات ليتتات صحوق مدقعت أير فتيمام تزاوت أرجنتينا حسابو مناي مقلات مسلا لوم كبل وايت هاوس قليتو نابزور زرو ساقرنا لنا مشألتاو زيناتات بينيام حدش سناي مكتتال سرعات قدامي منستر أبي أحمد نهزب تقرأين من بركاغن حدش كوينات نمولا عني سرح كم زولو بمقلات تسلف دما نزق الامازين مفصام بستعالم الشرح مخانو بيرو قديات كوميونيكيشن تقرأي قليتهم بيت مغر سلام اللوت نستسمي متقاب أنصار منغست تقرأين مقوام أبدي سابات صوع سلفي لومي كدم غطري أمسكال الدواي كايدار فيدوم أبتي قفادو يبل سلامينغس بزول مرح كالز تخايد سلفز ترخبه أما غار قدامي منستر قديات مبرا أفريكا ايتقيتاتشو ردام حواحات نزب تقرأي كافيدرالاو منغستن من اتسال زحان تصوصلتي كمز فشل قليتهم አይተጌታቸው አመልእክቱ እትጉጅለ አብለ ለህዝብ ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ጭቆናን ዓፈናን በመኹናን መንእሰይ ትግራይነት በህወሓት ዝቀርብ ዘሎ ጻውዒት ክቃወሙ አተሐሳሲቡ ህወሓት ጽምዶ ብዝብል ስም ዝጀመሮ ስልቲ ንሃገር ዘፍርስ ምዃን ብምግላጽ ንህዝብ ትግራይ ካብ መላ ህዝቢ ኢትዮጵያን ምርሓቅ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ተቀባልነት የብሉን ክብል ገሊጹ ህዝብ ትግራይ ሰላም ዝፈትዩ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ እውን ጠጠው ይብል ዝበለ አይተጌታቸው እቲ ህዝብ ተወዲቡ ነዝጉጅለ ክቃለሶ ከም ዘለዎ አመልኪቱ أمودات أدمه وعلى بريتوريا نختبر محبرسو عالم تغط خجبر كم زجبا بمحبار حزب تجرين من إسيات النتي كاب حق وساك بلو تصوعوا وحوحات المدفع بحبار كسر حصويعهم بأنصارو بيرو قديات كوميونيكيشن تجري نتسل فيه أنصار هجرة وربحان فتحوا قال سن حزب تجري زعلم مخينو بمنجز فيدرال استدالو نايتف سلفي كبل تمالي أوزوت أمجلس يكونين ويوم تبيرو سرعات قدامي منستر أبي أحمد نزب تجرين من بركاخن حدش كوينات نمولا عني سرح كم زولو بمتكاس تسلف دما نزق الامازن مفصام زتعالم الشرح مخانو اتنقيقوم وهابق الحوحات ايتي ميكيلس قدن بوغنو تسلفي قبل الحزب تግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ንምቅጻልን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ከይምለሱ ንምዕንቃፍ ንዝዓለመ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ አዲስ አበባ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣብቲ ሰልፊ እዚ ብምስታፍ ንመንነቶም ታሪኾምን ኣብ ሓደጋ ከየእትውን ኣተሓሳሲቡ ምንባሩ ይዝከር أبتهت بيرو حرشان هاب تفترون تقرأي لألك لتنبيتن 43 مليون بروزا زحاتتم 17 شوغنات تربحت زقبر بروجيكت زفر لمعات هافت إنسان عشان سرحت حلفة فساد مع قمقامن كتسلت أنفتاتنا نزيروم بروجيكت زفر لمعات هافت إنسان عشان شديش عامت كتسأنه تتلي مستجمر بروجيكت من بارز حابرو بيرو حرشان هاب تفترون تقرأي أتحابار بروجيكت زفر لمعات هافت إنسان عشان أيت تحدث وقوقسام يغون مبر بسنكتي أب تقرأي زقات أما كوينات اتو بروجيكت نخلت تعامد كنواح كامب زخالة أب تفتن سلتينن تاقام فتيرو منبارون أبريهم إذا كان ديلو نحلوه بتلمعات بروجيكت بحبراو دليس تودبو 310 شمونتن محبرات ننحدحد محبر حدمي تشحبر نعسات 4 مسرتاو حبر السراح محبرات ننحدحدهم كاب حدا نتشوع تكساب كل 10 مليون بر ن4 يونيون حبر السراح محبرات ننحدحد 13.3 مليون بر لو معمد راي حاجز كم استجبر قليتهم توم بزمدب تسجاجيرهم زلو مدبات لمعات بزلقنة عرسهم كيلوم عمل معك صنحو منجستي كتتلن دقافن كجبر لهم لأن كل دما أبتل معاز توافر وجناز زيت حلل سعر خجبرو كم زجبا أيتت هدش ملقت حليفهم أبسنا سرعة فسات مع جمجام سرحن رخك بن ات بروجيكت ترخبو حلاف بيرو حرشان هفت فترون أيت عالم برهان حريف يوم
እቲ ፕሮጀክት ንምዕዋት ኣብ ዝነበረ ጉዕዞ መንግስቲ ፌደራል ብዙሓት እንቅፋታት የብፅሕ ምንባሩ ብምሕባር ብፍላይ ኣብዚ እዋን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ብምእታዊ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን ብምዃኑ ድማ ካብቲ ገጢሙ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምውፃእ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ዝተዋፈረሉ ዓውዲ ብርቱዕ ቃልሲ ክገብር ፃውዒቱ ኣቕሪቦም ብፍላይ እቶም ርክክብ ተፈፂሙሎም ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ዘላቕነት ክህልዎምን ናብ ካልኦት ክሰፍሑን ምግባር ድማ ትፅቢት ይግበር ኢሎም እቲ ፕሮጀክት ካብ ባንኪ ዓለም ብዝተረኸበ 243 ሚልዮን ብር ኣብ 2011 ዓ.ም ዝተጀመረ ኮይኑ 70 ሚእታዊት ስራሕ ስኡን መንእሰይ 39 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 17,000 ወገናት ተረባሕቲ ዝገበረ ፕሮጀክት ልምዓት ከም ዝኾነ ላዕለዋይ ኪላ ክትትልን ገምጋምን ኣይተ መዝገበ ረዘኖም ሓቢሮም እቲ ፕሮጀክት ዘፈር ልምዓት ስራሕቲ ምህጣር ጠለበጊዕ ምፍራይ ደርሆ ምርባሕ ምፍራይን ዓሳ ፃባን ዝሓወሰ ምዃኑ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ኣብ ወረዳ ሓሓይለ ሓምለዋይ ከባቢ ንምፍጣርን ዝባደመ ከባቢ ንምሕዋይን ዝዓለመ ወፍሪ ተኸላ ፈልሲ ተኻይዱ ቀንዲ ዓላማ ዝወፍሪ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ዝተኻየደ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝበፅሐ ብርሰት ደኒ ብተኸላ ፈልሲ ኣቢልካ ከባቢ ንምሕዋይ ዝዓለመ ወፍሪ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ ኣብቲ ብ10 ሓምለ 2018 ዓ.ም ዝተጀመረ ወፍሪ ተኸላ ፈልሲ ከም ወረዳ ሓሓይለ ዝሳተፍ ሓይሊ ሰብ 12633 ኮይኑ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ናይ ሕድሕድ ኣብያተ ዕዮ ሰራሕተኛ መንግስትን ጠቕላላ ሲቪል ሰርቫንት ነታ ወረዳ ከም ዝሳተፍ ምክትል ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ሓሓይለ ዝኾኑ ኣይተ ፍቓዱ ስመላሽ ሓቢሮም እዞም ዝተከሉ ዘለዉ ፈልስታት ንምፍላስ ልዕሊ 1 ሚልዮን ብር በጀት ብምብጃት ኣብ ክልተ መንግስታውን ናይ ውልቀን ፈልሲ ጣብያታት 811,040 ሃገር ቦቆልን ናይ ደገ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ዝህቡ ዝተፈላለዩ ፈልስታት ብምፍላስ 778,740 ፈልስታት ንኽትከሉ ተዳልዮም ነዚ ዝኸውን 684,656 በዝሒ ጎዳጉዲ ከም ዝተኳዕተን ብድኹዕን ብጠሊ ዓቀብቲ ነቲ ስታንዳርድ ማሊኦም ከም ዝተዳለዉ ኣይተፈቓዱ ገሊፆም ነዚ ዝገለጹ ኣይተፈቓዱ እቲ ወፍሪ ተኸላ ኣብ 12 መፋሰስን 11 ጣብያታትን ከምኡውን ኣብ ማእኸል መንግስታውን ሃይማኖታውን ትካላት ኣብ ናይ ሓባር መፋሰሳት መለስ ፓርክ ብተማሳል ድማ ኣብ ናይ ውልቀ ጉህሚ ጎቦታትን ገደናታትን ዝካየድ ኮይኑ እቲ ወፍሪ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ገሊፆም ኣብቲ ወፈራት ተኽሊ ፈልሲ ዝተዋፈሩ ኣካላት ብግዲኦም ተኽሊ ምትካል ናይ ህልውና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ምትካል ጥራይ እኹል ኣይኮነን ድሕሪ ተኸላ ዘሎ ናይ ምክንኻንን ናይ ምሕፃርን ምኹስኳስን ስራሕቲ ብምስራሕ እቶም ዝተተኸሉ ፈልስታት ዓብዮም እቲ ዝደለ ረብሓ ክህቡ ንምግባር ዘኽእል ስራሕቲ ከም ዝስርሑ ርኢትኦም ገሊፆም ክብል ርክብ ህዝብን ሓበሬታን ወረዳ ሓሓይለ ጸብጺቦም ኣብ ኢትዮጵያ ፈተና ዛዚሞም ዝምለሱ ዝነበሩ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ግዳይ መጥቃዕቲ ተኽሲ ኮይኖም ተባሂሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምብራቕ ጎጃም ወረዳ ቢቡኝ ፈተና ዛዚሞም ብመኪና ናብ ዓዶም ዝምለሱ ዝነበሩ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ብዘጋጠሞም ናይ ተኽሲ መጥቃዕቲ 5 ተምሃሮ ከም ዝቆሰሉ ተገሊጾም እቲ መጥቃዕቲ ብ9 ሓምለ 2016 ዓ.ም ምሸት ሰዓት 12 ፈርቓን ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ኣብ ቢቡኝ ወረዳ ፍሉይ ስሙ ግርገራድ ተባሂሉ ኣብ ጽዋዕ ከባቢ ምፍጻሙ ተገሊጹሎም እቶም ተምሃሮ ካብ ደብረ ማርቆስ ናብ ዱጎ ጽዮን ከተማ ብመኪና ይምለሱ ከም ዝነበሩ ተገሊጾም ሰበስልጣን እታ ወረዳ ከም ዝሓበርዎ ካብቶም ጉድኣት ዝበጽሖም ተምሃሮ እቶም ክልተ ከቢድ መውጋእቲ ክወርዶም እንከሎ እቶም ዝተረፉ ሰለስተ ድማ ቀሊል ማህሰይቲ ኣጋጢምዎም ኩሎም ዝቆሰሉ ተምሃሮ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ሆስፒታል ቢቡኝ ሕክምናዊ ረድኤት ይረኽቡ ምህላዎም ድማ ተገሊጹ እቶም ዕጡቃት ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብቲ ዞባን ወረዳን ብበዝሒ ክንቀሳቐሱ ከም ዝጸንሑ ዝሓበሩ እቶም ነበርቲ እቲ ምስ መደበኛ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምግጣም ዝሰኣነ ጽንፈኛ ጉጅለ ርእሱ ወዲቡ ኣብ ልዕሊ እቶም ተረከብቲ ሃገር ዝኾኑ ተምሃሮ ተኽሲ ብምኽፋት ጉድኣት ኣብፅሑ ክብሉ ተዛሪቦም ብጀካቶም ተምሃሮ ኣብታ ተምሃሮ ጽዒና ዝነበረት ኣይሱዙ ተባሂላ ጽዋዕ መኪና እውን ዕንወት ከም ዝበፅሐት ሓቢሩ እታ መጥቃዕቲ ዝበፅሓ መኪና 44 ተምሃሮ ጽዒና ካብ ደብረ ማርቆስ ተበጊሶም ብሸውዓተ ኣውቶቡሳት ዝጓዓዝ ዝነበሩ ተምሃሮ ስዒባ ኣብ መወዳእታ ትጓዓዝ ዝነበረት እያ ከም መግለፂ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ኣብ ቢቡኝ ወረዳ ካብ ዝርከባ 19 ቀበሌታት እተን 13 ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ዕጡቃት ኣትየን ብሰንኪ እቲ ዝተኸሰተ ናይ ጸጥታ ስጋት ድማ ኣብታ ወረዳ ካብ ዝርከባ 43 ኣብያተ ትምህርቲ እተን 8 ጥራየን ስሩዕ ትምህርቲ ክህባ ጸኒሐን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተኸታተልቲ 7 ለይትታት ጽዑቕ መጥቃዕቲ ኣየር ፈጺማ ኣሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ምስ ኢራን ተገይሩ ዝነበረ ውዕሊ ግዜያዊ ምቁራጽ ተኽሲ
ኣብቂዑ ድሕሪ ምባሉ ንሸውዓተ ተኸታታሊ ለይትታት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ማእኸላይ እዝ ኣሜሪካ ኣፍሊጦም እቲ ብነፈርቲ ውግእ ድሮናትን መራኸቢ ውግእ ባሕርን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ስለላ ቦታታት ወታደራዊ መኽዚናት ትሕቲ መሬት ዝርከቡ ናይ ኣጽዋር መኻዚኖታትን ባሕርያዊ ዓቕምታትን ዘተኮረ ኮይኑ ኣብ ከተማታት ያዝድን ወደብ ባንደር ዓባስን ሓያል ነታውጊ ከም ዝተሰምዐት ሓቢሩሎም ኢራን ብወገና ኣብ ልዕሊ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ዞባ ወሽመጥ ናይ ተኹስ ምላሽ ክትህብ ጸኒሓላ ሰራዊት ዮርዳኖስ ካብ ኢራን ዝተተኮሰ 10 ሚሳኤላት ከም ዘፍሸለ ክገልጽ ከሎ ኩዌት ድማ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ድሮን ኢራን ወታደራታ ከም ዝቆሰሉን ትካላት ኤሌክትሪክን ማይን ከም ዝዓነውን ኣፍሊጣ ብሰንኪ ዝናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት እቲ ሓደ ሕምሲት ናይ ዓለም ነዳዲ ዝሓልፈሉ استراتيجياዊ መስመር መጻወብ ሕርሙዝ ምንቅስቃስ መራኽብ ዳርጋ ጠጠው ኢሉ ይርከብ ሰበስልጣን ኢራን ኣብ ክፍለ ሃገር ሆርሙዝ ጋን ብሰንኪት መጥቃዕቲ 7 ሰባት ከም ዝተቀትሉን ኣብ ሲቪላዊ ትካላት ዕንወት ከም ዝበጽሐን ይኸሱም ዋይት ሃውስ ግን ነቲ ክስ ብምንጻግ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ዕላማታት ጥራይ ከም ዝተፈጸመ ይገልጽ ይኹን እምበር ቢቢሲ ኣብ ድልድል ጋሪ በዝበጽሐ ከቢድ ዕንወት ብቪድዮ ኣረጋጊጹሎም እዚ ሓድሽ ወታደራዊ ስጉምቲ ድሕሪ ምፍሻል እቲ ናይ ሰላም ዘተ ዝተኸስተ ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ዝዓበየ ስግኣት ፈጢሩ ይርከብ ተጻወታ ኣርጀንቲና ሓሳቦም ናይ ምግላጽ መሰል ኣለዎም ክብል ዋይት ሃውስ ገሊጾም ዋይት ሃውስ ተጻወታ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ደሴታት ፎልክላንድ ናይ ኣርጀንቲናውያን ዝብል ባነር ብምርኣዮም ዝቐረበሎም ነቐፌታ ብምክልኻል እቲ ተግባር ምስ መሰል ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ገሊጾም ሓላፊ ሓይሊ ዕማም ፊፋ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣንድሩ ጁሊያኒ እቶም ተጻወቲ ኣብ ኣሜሪካ ሓሳቦም ናይ ምግላጽ መሰል ከም ዘለዎም ኣረዲኦም ብሪጣንያ ብወገና ፊፋ ኣብ ልዕሊቶም ፖለቲካዊ መግለጺ ዝሃቡ ተጻወቲ ጽኑዕ ምርመራ ክገብርን ስነ ምግባራዊ ስጉምቲ ክውሰድን ጸዊዓላ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ደሴታት ፎልክላንድ ብርግጽናት ናየን ብምባል ላዕላውነቱ ደጊሙ ኣረጋጊጾም እምበር ከስፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓ ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለትምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ሳብ ንራኸበ ሰሰናይ ንዓኹም